Good morning everybody. Have a nice day. Myself Anita Das, a student of NEET Computer Education Platform, Gopabandhu Nagar, Pritipur branch. ମୁଁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଭଳି କିଛି କମନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ କୁ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରାଯାଏ ଏହି ଭିଡିଓରେ ବିଶେଷ କରି ମୋର ଜଣେ ପୁରୁଣା ସାରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? Good morning sir, how are you? Good morning sir, how are you? Sir मते चिन्हि पारुछन्ती तो? Sir do you recognize me? Sir do you recognize me? NEET computer रे मते आपण जाभा पढाउथिले? You were teaching Java on the NEET computer? You were teaching Java on the NEET computer? हाँ मने पड़िला, तुम ना अनिता दास ना? Yes, I remember. Is your name Anita Das? Yes, I remember. Is your name Anita Das? तुम्हें तो बहुत परिश्रमी थिला। You are very assiduous. You are very assiduous. मु एठी हार्ड वर्किंग वर्ड यूज करिबा परिवर्ते assiduous वर्ड व्यवहार कले। Everything. Sir, आपण सबु मने रखि छंती। Sir, you remember everything. Sir, you remember everything. एबे आपण केउठी रहू छंती? Where do you live now? Where do you live now? छात्र छात्री माने आपनकर बहु प्रशंसा करंती। Students of our center applaud you a lot. Students of our center applaud you a lot. एठी हमें प्रशंसा पई admire वर्ड भी यूज करि पारि थांते। तुमर गोटे भूल पई मु तुमको गाली करथिली। I admonished you for your mistake. I admonished you for your mistake. गाली करिबा पई स्कोल्डिंग वर्ड भी व्यवहार करि परिबा। अच्छा कहिलो तुमे वर्तमान कोन करूछो? टेल मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ? टेल मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ? मु भुवनेश्वर रे कंप्यूटर प्रयोगरे स्नातकोत्तर पढुछि। आई एम स्टडीइंग एमसीए इन भुवनेश्वर। आई एम स्टडीइंग एमसीए इन भुवनेश्वर। तुम बापा मां को खबर भलो तो? हाउ आर योर पेरेंट्स? हाउ आर योर पेरेंट्स? हाँ भलो, किंतु बापा को देह से भली भलो रहू नहीं। Yes, but father is not doing well. Yes, but father is not doing well. आपण मते श्रेणी रे गोटे भलो कथा कहिथिले। You said me a good thing in the class. You said me a good thing in the class. असंभव गोटे शब्द जहा कि बोका मानक डिक्शनरी रे मिले। The word impossible is found in the dictionary of fools. The word impossible is found in the dictionary of fools. एटा अक्षरे अक्षरे सत्य। This is literally true. This is literally true. तुमे तो तुम बापा मां को आखिर तारा। You are the apple of your parents' eyes. You are the apple of your parents' eyes. जने लोकर पछपेटे निंदा करिबा भूल। It is wrong to backbite of anyone. It is wrong to backbite of anyone. ए सेंटेंस पई बैकबाइट रो माने स्लैंडरिंग भी होई परियो। तुमे दुई जण संग बुद्धिमान थिलो। बोथ ऑफ यू वर ब्रिलियंट। बोथ ऑफ यू वर ब्रिलियंट। चाहे तुम सह देखा होई खुशी लागिला। एनीवे नाइस टू मीट यू। एनीवे नाइस टू मीट यू। एही वीडियो रे आपण माने देखिले तो ओडिया टू इंग्लिश में केमिति ट्रांसलेट करली। हाउ डू यू फील माय वीडियो? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Our center is a right platform and you try to start coaching.